Halo, gue Dikara, and I will let Elle ask me anything. I'm shy. Um, I'm expressive. And I'm honest. Pengennya sih morning person ya, cuman banyaknya night owl. Gak ada sih, kayak gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja sih, cuman paling apa ya? Suka masak Indomie diem-diem, karena nggak dibolehin sama istri. My Way, Frank Sinatra. Kayaknya lagunya it's self-explanatory sih. Yeah. Love Again. Dan Can I Tell the World That I Love You sih. Lagu tentang anak gue soalnya. Sebenarnya bentuk rasa sayang aja sih ke anak gue, gara-gara gue dari awal pas tahu Caca hamil, itu gue berharap anaknya perempuan, karena gue sama cewek tuh bucin banget. Jadi kayak nggak kebayang kalau anak gue cewek, dan I can't wait to pour that much love to my daughter, and I wanna make sure tangki cintanya itu udah penuh dari kecil, jadi nggak kena tuh sama cowok-cowok yang gombal-gombal gitu. Selalu melodi sih. Kalau misalnya liriknya dulu repot nanti nyesuain kata-katanya sama lagunya, jadi mendingan melodinya dulu baru kata-katanya menyesuaikan lagunya. Quincy Jones, karena dia itu produsernya Frank Sinatra, di saat yang sama dia produsernya Michael Jackson, so crazy. Lagu terbaik untuk jatuh cinta tergantung lagi di stage mana nih. Kalau PDKT kayaknya 100 Ways by James Ingram. Kalau udah dapet nih, Teman Hidup Tulus kayaknya oke. Teman Hidupnya Tulus. It hits you right in the chest. CeeLo Green kali ya, you. Iya. Bersih dan suka rapi-rapi. Pandang bulu. Nggak ramah gitu sama sapam, nggak ramah sama waitress. Gitu sih. My kind of romantic is not flowers. My kind of romantic is not gifts. Cuman kayaknya being present is already romantic sih buat gue. Jadi kayak when you're having a date dan kepala lo di situ doang, you're present, kayaknya itu cukup romantis sih. Kalau by order kayaknya physical touch sama acts of service. Kayak makan deh. Makan di tempat yang sepi. Di restoran yang quote unquote hidden gem gitu, jadi kayak nggak rame. Jadi cuman lo doang gitu. Lo doang berdua. Dan lo bisa ngobrol berjam-jam just to get to know each other. And I think that's the best ideal first date. And you have to pay for it. That's ideal. Prioritas. Just 50% of your life itu udah lo dedikasiin buat anak. It can be a beautiful thing if you embrace it. And I'm working on embracing it sekarang. Jadi yang paling berubah sih prioritas ya. Jadi kayak misalnya tadinya lo mau beli Mercy jadul gitu ya,
Lo beli mobil deh, mainan di Mothercare. Kesehatan. I wanna live long enough buat menyaksikan anak gue nikah, tipe-tipe cowok yang anak gue temuin, baik yang buruk, baik yang baik. Terus hopefully bisa ngerasain punya cucu. Karena anak kebetulan sekarang masih 11 hari ya umurnya. Cuman waktu itu kepala gue tuh lagi mumet banget. Semumet itu. Kayak gue bener-bener gak tahu harus cerita ke siapa. Bini gue pun juga kayaknya lagi bukan di kondisi yang bisa nerima informasi atau dengerin curhatan gue saat itu karena dia lagi stres juga, nyusuin dan lain-lain. And I took my daughter for a walk dan gue curhat semuanya ke dia. And I feel like at that time she understood me more than anyone. She's just being a great listener. Dan itu kayak momen yang bakal gue inget lama deh, karena we went for a walk for almost an hour, dan dia tuh udah bengong aja ngeliatin gue gitu, dan beberapa kali tidur gitu, cuman dengerin lagi. So sejauh ini itu sih, I feel like she understood me better than anyone saat itu. And she's just being a great listener. Kalau career-wise, itu perseverance. Kalau career-wise, kalau soal anak, lebih mengenal diri sendiri dan mengerti masa lalu. Mencoba mengerti masa lalu yang gue pernah laluin dulu. Bimbangnya dihilangin deh, karena you actually know what you want, tapi perhaps you're just scared of what people will think of you, outcome-nya kayak gimana, karena outcome tuh udah diatur sama yang di atas, begitu juga rezeki, jadi just go for it. Laki-laki yang keren itu yang bertanggung jawab sih, sesimpel itu. Fully accepting your flaws, that's confident, and not pretending to be anyone else, to be liked. Tapi yang paling penting tuh yang di awal tuh, to have the ability to embrace all your flaws. Like kalau emang lo awkward, then be the awkward guy. If you're not smart, then be hardworking. So embracing every imperfection that God has given you. Kemarin, gue udah 4 hari berturut-turut nge-gym. Biasanya mentok 2 hari lah. Kalau untuk versi diri gue yang sekarang ya, yang baru 26 tahun ini, mungkin orang yang pantang menyerah.